Oh yeah. Hello mga Mars! Good morning! At dahil Friday ngayon at wala kaming pasok, ayan, samahan niyo po kami. Pupunta tayo sa Catayan para makabili ng mga sariwang karne. So, let's go! Dago kayo siya, madali ra siya mahilis. Sa wakas, nakarating din kami dito sa may Catayan. Pero bago po tayo makapasok, ay kukuha po muna tayo ng number. Biruin nyo guys, napakaraming naghintay dito kasi number 87 na po kami at it's only 9 AM. Sabi na nga ng kasama namin, number 87 is kunti lang daw yun. Unlike yung mga regular days na hindi nagsusnow or walang snow, mas marami pa daw kasi umaabot ng 200. Yung last na pumunta sila dito, number 100 plus pa daw yung number nila. So, mas makonte lang daw ngayon. So, ayan, bago po tayo makapasok, bibigyan po nila tayo ng checklist. Doon po nakalista lahat ng mga available nila na mga pwede nyong bilhin para pagdating dun sa loob ay tuloy-tuloy na yung order, tuloy-tuloy na, and ibigay lang yung papel sa kanila para mas mabilis. Ay, walay atay diha. Ayara, may ingora ta dito. Ah, okay. Ito, pork belly. You know what guys, struggle pa din namin yung pagta-translate. Tingnan mo, ginagamitan pa siya ng Google Translate kasi hindi po namin alam yung mga terms kung anong nakasulat dito. Kaya naka-Google Translate po tayo bago makapili kung ano yung bibilhin. Ano mo? Translate na lang ta, no? Kaya pork leg to. Pork leg. Chop pork shoulder, pork butt, pork belly, crunch the pork belly, pork tongue, pork bone, pig, pork head, spicy Italian sausage, the pork, $50 ako. 50 no? Ang inyo, di mo mag unsa na? Pork belly? Tagpila man na. Palito na ning daw sa katong tag 20 man, 20 nga pork belly. Pag 20 ka? Tolo na manok. Bye. Tagpila dong pig. Tag kuan man ni 5 pounds man ni sila. Tiro tolo to ka ba kanya? Oh, tolo. Dako kayo sa snow. Lisod man mamalingke diri guys. Kinahanglan ka og translator. Di ako magkuha og number o din na anong naay girl. Good morning! So we're here sa Catayan. Number 87. So number 87 pa mi. So daghan kaayo jud nakalinya diri para magpalit og meat. And then sila din ni ay beef, na ay chicken, na ay kambing, na ay pork, ana. So, na sila ihatag na ingon ani para dito na ka mag-check. Para ini-adto dito, mas dali na siya. Siguro ihatag ra ni, then sila na dayon mag-prepare. Ang among paliton is OSD beef, OD beef. Beef bones. Yung may bone marrow, diba? Masarap 'yon. Pinili ko din tong Petit Poly Abweller. Basta chicken na by tapok-tapok. Tulo siya ka na 12 tulo siya ka kuan for $12. Na. Then ang sunod na ako is pork. Ay here. Bondi. Pork. Oh, namin gipili dire. Nangita ko atay. Mangita tag unsay French sa atay. Kaya mo pala tag atay sa manok. So, update ra taon niya kung makasulod na mi dito guys, ha? Sige, bye for now.
Okay. Lakas ng snow. Ayan ang aking pera. Oh. Pork chop. May pork chop pa, no? Para ito lang magiluto. Andun na ang ating order. Walay tiil, no? Sausage. That one is the remote to time 5 and 10, 5 and 10, yeah. This one bone. Yeah. This one That one cube. with both without you without Without bone. bone, so $10 pound. That one. Give me 45. With a bone. That one, huh? Oh yeah. Sausage na, no? Sa imuhang karton. Sulod na na? Sulod na daw ni? Aw. Sakto ra siguro ni Sasa. Di ba 15? Ah, $10. Aw. $10 bone. $10 bone. Ah. 6 pieces. Yeah, 3 for 12. Yes. 6 pieces. 6 pieces. It's $26. But one box completed, 10 pieces is $30. Better $5 box. 10 pieces. The back. 10 pieces. 30, 24 naman ang outfit. 6, 7, 8. Pieces is $20. How much is one? You write 6 pieces. Yeah. How much It's 3 pieces for $12 if I can. For 6 pieces you pay $26. Okay. But the box with 10 pieces is $30. Ah, okay. 30? Yeah. Ah, sige. 10 inside. Four bed. Aw. Atay sa manok. Plain. It's 31.60. 31.60. You want that or like this? Pork belly nga ikuan. Ah, dili, pork thigh man. Pork thigh. Saan ko rin ikuha? Aw. Four times. Four times. May ulo sa kanding. Mercy. Kani. Saan na? This one is 19. 20. Tangin na lang ng 20. Kato 19 daw to. Beef. Time to pay. Ihatag sa front. Cash only. Ah, cash only. Time to pay. Number 87. Kanira akong madaog. Go, Michelle.
Thank you. I'm a star now. Thank you. Next time. Go, Michelle. Oh. Nah. Pwede na ito sa loob. Sa sulod rin eh. We're home. 5 ka mo, Gis. Nagkaka-Gis. Nara mong napalitikan sa katayan. Baboy. Okay, thank you. So yun mga Mars, nasiyahan naman ako sa experience ko kanina. Balak namin bumalik doon kasi mas nakatipid talaga kami.